ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከነልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀዮ ተቆችን ያመና አሜን። ከበጀሞ አባኬኛ መላከ ምህረት ሉባ አክሊሉ ተሰማ ወጅገጌሳ መነሉሁማ አናምቦ አከሱመስ ቡልቻ መነቁልቁሉማ ከና ከበጀሞ በርሲሳ ኬኛ በርሲሳ ጸጌ ለለበ ወንጌላ መናመንታ ከና ከበጀሞ አባኬኛ መጋቢ ትርሲት ሉባ አክሊሉ ትጋፈተማ እቲያና ትጋፈተማ ገጌሳ መነሉሁማ አና አይጀሬ ከበጀሞ አባኬኛ ሉባ ሌንጮ ወለቲ ቀባ ወልዳ ፉራዋ ዊርቱ አምቦፊ ኮሬወን ዊርቱ ከበጀምቶቲን በርሲሶቲን ወንጌላ ፋርፈቶን አቦቲን ኮሉቦታ ኦቦላን ዳቆኖኒ አቦሊን ሃዶሊን ማቲን ዋቀዮን ዱምቲ ኬሰን በረቶን ድልበታ እጆሌን ያኢሞራ ሁንዱምቲ ኬሰን ሁንዱመ ጫላ ዋቀዮን ከነስን ጃለቱ ለቤ ኬሰን ሞቱማ ዋቀዮቲፍ ጋሃ ከንቴ ዳይማን ሁንዱምቱ ነጋስን እንጀቲ ማነ ክርስቲያና አከም ቡልተኒ አከም ኑፍተኒ አከም የሮ ከነግደኒ ጋሩማ ኪኛ መሌ ጋሪ ገለተ ዋቀዮ ነጋ ገለተ ዋቀዮ ጀነ ያከዱበኑፍ ዋግኒ ኑፍ የሜ ዋግነ ቦቲ ኬኛ ኑፍስ ዋግኒ ኬኛ መቃነሳ ከንገለቶሜ ፊዮሎል ከንጀደ ኑፍ ያተው በገጌሳን ይልሌዳን ዋቀዮን ገለቴ ፈዳሜ እራ ዴቡዳን ዋቀዮን ገለቴ ፈዳ መቃሳዋምኔ ብራዲሱን ከኑፍንታኔ ሃቲ ዋቀ ኬኛ ጊፍቲን ኬኛ ቁልቁሌቲን ዱበሮ ማርያም ኑፊ ሳቲ ኬኛ መቃኒሼ ከኔቢፈሜ ፊ ኦሎል ከንጀደ ኑፍ ያተው ሃዳ ቁልቁሌቲ ከናፍ ከበጀቱ ታይልሌዳን ገለቴ ፈዳ ከደና ሳኒቲን ከኑ ገርጋረን ቁልቁሎን ዋቀዮ ኤጉምሲ ሳኒስ ከኑ ብራና በምኔ ኤርገሞን ቁልቁሎን አኩማ ዋቀዮ ጎፍተን ኬኛ ከና ፉልፍነ ሳኒፍ ከነት መቃን ኤርገሞ ተዋቀዮ ቁልቁሎ ተቶሎ ተራጆ ተዋቀዮ አኩማ ከና ሳኒት ከኔብፈሜ ፊ ኦሎል ከንጀደ ኑፍ ያተው ቶሌ አከፈዳፊ የማዋቀዮት ደቂቃ ሙራሳፍ ሰገሌ ዋቀዮት ወሊን በረና ዋቅነ ቦቲ ኬኛ በርሲሳ ዱጋ ከንቴ ጎፍታፊ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ግዱ ኬኛት አርጋሜ አከኑ በርሲፈቱ አከኑ ጎርፈቱ ፈዳፊ የማዋቀ ኬኛ ኖፊያተው መተዱሬ ታሲፈኒ ከኑቲ ወሊን ኢላሉ ኤርጋ ቁልቁልቻ ጳውሎስ ገራ ኡመተ ሮማ ዳፍ ኤርጌ በቆንዳ ኩዳፉር ለኮብሳ ሰገሌ ረት ጀቻ ጅሩዳ የሕያዋንና የሙታን ጌታ ይሆን ዘንድ ተነሳ ይላል። የሕያዋንና የሙታን ጌታ ይሆን ዘንድ ተነሳ። በዚህ በሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 14 ቁጥር 9 ላይ የምናገኘው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ቃሉን የተናገረው ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ቃሉንም ደግሞ በሮማ ይኖሩ ለነበሩ ክርስቲያኖች እነሱ ተስፋ ቆርጠው ደግሞ በክርስቶስ በማመናቸው መከራ በመደርስባቸው ጊዜ እነሱን እያጽናና በመጨረሻ ቃሉ ደግሞ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሕያዋንና የሙታን ጌታ ይሆን ዘንድ ተነሳ። እኛ ስንኖርም የጌታ ነን፣ ስንሞትም ደግሞ የጌታ ነን። በሚመጣባችሁ መከራ ግን እናንተ መጨነቅ የለባችሁም። እሱ ጌታችን፣ እሱ አምላካችን የሕያዋንና የሙታን ጌታ ይሆን ዘንድ ተነሳ እያለ የሮማውያን ክርስቲያኖችን ይመክራቸዋል። ደግሞም በዛሬው ዕለት ሊቃውንቱ በዜማቸው ራሱ ተነስቶ ደግሞ ሙታንን ሁሉ አስነሳ። እሱ ተነስቶ ሙታን ሁሉ እንዲነሱ አደረገ እያሉ ሲያዜሙ ነበርና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ የሕያዋንና የሙታን ጌታ ይሆን ዘንድ ተነሳ እያለ ሮማውያንን ያጽናናቸዋል። ስለዚህ ደግሞ እርሱ ጌታችን የሕያዋንና የሙታን ጌታ ነው። እርሱ የሕያዋንና የሙታን ጌታ ይሆን ዘንድ
ተነሳ ብለን ትምርታችንን መነሻ በማድረግ እንማማራለን። የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን የእርሱ መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። እንግዲህ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ ኃይል በራሱ ስልጣን በአምላክነቱ ከሞት ተነስቷል። ደግሞም እርሱ ጌታችን ነው፣ ደግሞም የሙታንም ጌታ ነው ብለን እንመሰክራለን። በትምህርታችን ውስጥ እንዴት ከሞት ተነሳ ደግሞም በዛሬው ዕለት የተነበበውን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 36 ጀምራችሁ ስትመለከቱት የምናገኘው ታሪክ አለ። እርሱን ተመልክተን ትምህርታችንን ጠቅለል እናረጋለን። እጋቲ ቁልቁልቺ ጳውሎስ እኒ ጎፍታ ጅራቶታፊ ዱኦታ ተውዳፍ ዱአ ኬሳ ካኤራ ጀሬ ኡመኒ ብየ ሮማ ኬሰት ጅራታን ክርስቶስ ኢትዋን አማናኒፍ ኢፕኒ ገራገራ ኢሳን ረተ ዳቀባ ቱሬ ረከቻ ቱራኒ በረሰን ኬሰቲ ሞቲን ብየ ሰነ ውልቹ ክርስቶስ ኢትዋን ናማኒፍ ነመ ክርስቶስ ኢትአመኑስ ዋን አሪያቱ ፍዩ ኢሳን ረተ ረክኒ ጉዳን ጋፈ ዳቀቡ namoonni yookaan amantoonni achi keessa jiran dhiphina guddaa keessa galani. Yeroo kanatti qulqullichi Phaawulos ummata sana jajjabeessuudhaaf egaati nuti gaafa jiraanne kan Kiristoosidha. Kiristoosin jiraanna akkasumas immoo Kiristoos bira deemuudhaaf jiraanna. Yoo duunees nuti kan Kiristoosidha. Lubbuun keenya harka isaa keessa jirti. Isa birattis deemti. Kanaafiyyuu waan sodaannu hin qabnu. Hunda caala immoo akka amannuuf akka barruuf immoo inni Kiristoos jiraattotaa fi akkasumas warreen du'aniif gooftaa ta'uudhaaf inni du'a keessaa baheera jedhe. Maaliif jennaan inni du'a keessatti osoo hafee hundumtu abdii kutatu. Amantaan isaanis bu'aa dhabeessa ta'a. Qulqullichi Phaawulos ofuma isaatiif osoo inni du'a keessaa bahuu baatee amanuun keessan akkasumaani jedhee warra Qorontootiif barreesse. Akkasumas immoo nuti wangeelichas lallabuun keenya akkasumaan ture jedhee barsiisaa ture. Kanaafiyyuu inni nuuf abdii ta'uudhaaf dhugumatti Kiristoos du'a keessaa baheera. Gooftaa keenya nuuf ta'uudhaaf nu warreen jiraattootaatiif gooftaa ta'uudhaaf inni du'a keessaa baheera. Mootii ta'uudhaaf inni du'a keessaa baheera. Akkasumas immoo warreen du'ootaa inni isaaniifis mootiidha. Mootii bara baraati. Kanaafiyyuu inni du'a keessaa baheera. Kan hin muudamne mootii inni jiraataa bara baraa akkasumas immoo eenyumtuyyuu kan aangoorraa isa hin kaasne inni mootii bara baraa abbaan gooti. Kanaaf Kiristoos aangoo isaatiin du'a keessaa baheera. Waa'ee kanaatiif immoo yeroo sanatti gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo du'a keessaa bahu ji'oota kana keessatti kan nuti yaadannu du'a ka'uu gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiiti. Kanaaf inni humna isaatiin du'a keessaa bahee warreen achi keessatti jiraatan garuu inni du'a keessaa hin baane jedhanii ragaa sobaa labsaa turani. Sababa kanaaf warreen duuka bootaa ari'amaa turanii akkasumas warreen Kiristoositti amanan ari'amaa turanii dhokataniitu mana tokko keessatti turanii jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 35 irraa kaastanii yeroo dubbistanitti gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma du'a keessaa baheen namoota baay'eedhaaf of agarsiisaa ture. Akka inni du'a keessaa bahe akka ragaa ba'aniif dhugumatti inni du'a keessaa baheeraati. Isaanis akka abdiin kutanneef gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama baay'eedhaaf mul'achaa ture jedha. Keessumattuu lakkoofsa 13 irraa kaasanii yeroo ilaaltan namoonni lama abdii kutatanii bu'aan qabnu faayidaa dhabneerra isa abdii godhanne dhabneerra jedhanii gaafa biyya isaaniitti deebi'uudhaaf deeman isaaniif yaadeetu akka isaan hin banne isa amananitti abdii kutachuu akka hin qabne isaanitti himuudhaaf namoota san bira deemee isaaniif jajjabeesse. Dhugumatti du'aa ka'uusaa isaanitti of mul'ise. Isaanis gara Yerusaalemitti deebi'anii waa'ee du'aa ka'uusaa ragaa bahuun jalqabanii jedha. Yeroo isaan Emaa'os irraa deebi'anii gara Yerusaalem dhaqqaban warreen duuka bootaa mana tokko keessatti warreen
ወታደሮታ የሮሳና ጅራን አከሱማ ሳንገፎታ ሉቦታና ፊ ቀያፋ ሶዳተኒ መነ ቶኮ ኬሰት ቱራኒ ጋፈ ከና ወሬን ኢማውስ ዴማን ሉቃሲፍ ቀለዮፓን ኑፈኒ ዱጉመት እኒ ዱአ ኬሳ በሄራ አኩማ ዱበርቶኒ አርገን አኩማ ጴጥሮስ ፋን አርገን ደርጋሞኒስ አኩማ ረጋኑፍ ባሃን ኑቲስ ዱጉመት ዱአ ኬሳ በሄራ ኑቲ ካን ዋቄስኔ ኑቲ ካን አብዲ ጎዳኔ ኢሳ ዱአ ኬሳቲ ሀፌ ሚቲ ዱጉመት ዱአ ኬሳ በሄራ ጀዳኒ ረጋ በው ጀልቀባን ዱጉመት ኑቲ ካን ዋቄስኑ ዋቃ ዱአ ኬሳቲ ሀፌ ሚቲ ዱአ ሞኤኑን ካን ዱአ ሞሲሱ ዳይልሌዳን ዋቄዮን ገለቴፈዳ ኦፊሳቲፍ ዱአ ሞኤ ኑቲስ አከ ዱአ ሞኑ ኦፊሳቲፍ ዱአ ሞኤ ከኤ ኑቲ አከ ዱአን ሶዳኒ ዱጉመቲ በረበራን ጅራታ ከንቴ ዋቃ ዋቄሲኔ ኑቲስ ጅራታ በረበራ ከንቴ ዋቀዮዳን ዋቄሲና ዱጉመቲ ዱአ ኬሳ ባሄራ ጀዳኒ ኢሳን ዱካ ቦታ ፍራጋ በሁን ጃለቀባን የሮ ከነቲ ጎፍታፊ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አባን ነጋ አንገፍኒ ነጋ ነመ ሁንዳፍ ነጋ በረበራ ከንከኑ ነጋ እንጅጅረምኒ ከነሞታፍ ከኑ እኒ ግዱሳኒቲ ኦሶ በልበልም በነሚን ግዱሳኒቲ ኒ አርገሜ ጀዳ የሮ ከነቲ ነጋኑ እንደከሰኒፍ ያተውሳን እንጀደ ነጋኒ ሲኒፍ ያተውሳን እንጀደ ኢሳን ነጋ ዳበኒ ኢሳን ለፔሳኒ ትራታስ ገቢ አበኒ ጋፈ ከነቲ ነጋኒ ሲኒፍ ያተው ሰላም ለናንተ ይሁን አላቸው እነርሱ ተስፋ ቆርጠው ሰላም አጥተው የልብ መረጋጋት አጥተው ልባቸው ተረብሸው በአንድ ቤት ተዘግቶባቸው እያለ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላቸው ቆመው ሰላም ለናንተ ይሁን አላቸው በዚህም ጊዜ ምታት ያዩ መሰላቸው ይላል ምታትን የተመለከቱ መሰላቸው ለምን ሲባል በሩ አልተከፈተም ጣራው አልተነሳም እርሱ ግን ከየት እንደመጣ ሳይታወቅ በመካከላቸው በአምላክነቱ ቆመና ሰላም ለናንተ ይሁን አላቸው ይላል ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማይጠፋውን የማይሻረውን ሰላሙን ወደኛ እንዲያመጣልን የእርሱ መልካም ፈቃዱ ይሁንልን ሰላም ለናንተ ይሁን አላቸው ይላል በዚህም ጊዜ ምታት ያዩ መሰላቸውና ደነገጡ ይላል ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳይደነገጡ እንዳይረበሹ ደግሞም እንዲያምኑበት የተቸነከረውን ችንካሩን አሳያቸውና እኔው ነኝ እንደምታዩት ምታት ወይም ደግሞ ነፍስ ብቻውን ስጋ የለውም ስለዚህ እኔ ከናንተ ጋር የነበርኩ ሳስተምራችሁ የነበርኩ እኔው ነኝ የተነሳሁትና እመኑብኝ እያለ አስረዳቸው እነሱም ደግሞ አመኑበትና ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነርሱ በትንቢትና በመዝሙር መጽሐፍ የተጻፈውን ሁሉ እንዲረዱ ልባቸውን ከፈተላቸው ይላል በዚህም ጊዜ ሐዋርያቱ ሁሉ በመዝሙር ላይ የተጻፈውን ምስጢር ደግሞም ስለሱ የተነበየውን ትንቢት ሁሉ ተረዱና በእርሱ አመኑበት በእውነት ከሞት ተነስቷል እያሉ ልባቸው ይረጋጋላቸው ሰላምም ደግሞ ወደ አይምራቸው ይመጣላቸው ነበር ይላል ከዚህ በኋላ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ባሁኑ እዚህ ቆዩ ከኢየሩሳሌም እንዳትሄዱ አብ የገባላችሁን ቃል እኔ እስኪሰጣችሁ ድረስ ደግሞም የምትረጋጉትን መንፈስ ኃይል የሚሰጣችሁን መንፈስ እስክታገኙ ድረስ ከኢየሩሳሌም አትውጡ አላቸው ይላል ኢየሩሳሌማችን የሆነች ቤተክርስቲያን ኢየሩሳሌማችን የእግዚአብሔር ቃል ኢየሩሳሌማችን ደግሞም የምንጸልይበት የጸሎት ቤታችን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኢየሩሳሌም አትውጡ ይለናል ከቤተ መቅደስ አትውጡ ከጸሎት ቦታችሁ አትራቁ ደግሞም ከቃሌ አትውጡ እያለ ይነግረናልና እኛም ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ለመኖር በቤቱም ለመኖር ኃይል እስክናገኝ ድረስ በቤቱ ጸንተን መቆም እርሱንም ደግሞ መጠበቅ ይጠበቅብናል ጎፍታፊ ፈይሳን ገኘ ኢየሱስ ክርስቶስ
duuka boota isaa kana jajjabeessa isaaniifis iccitii isaa akka hubataniif kitaaba faaruu irratti isa barreeffame raajota irrattis isa barreeffame isa galmaa'e raajonni waa'ee isaa isa raajan sana hundumaayyuu akka hubataniif akka qalbeeffataniif isa hundumaa akka isaan beekaniif sammuu isaanii isaaniif ni bane laphee isaanii isaaniif ni ibse jedha ilaala namni waa'ee waaqayyoo hubachuu kan danda'u gaafa lapheen isaa isaaf banamedha namni gaafa waa'ee uumaa isaa beekuu kan danda'u akkasumas kitaabichi maaliif akka barreeffame hubachuu kan inni danda'u gaafa waaqayyoon laphee isaa baneedha kanaaf hunduma keenyaaf waaqayyoon laphee keenya akka nuuf banu fedhaaf eeyyama waaqa keenyaa nuuf yaa ta'u laphee namaa gaafa waaqayyoon bane namni waan hunda hubachuu ni danda'a waan hunda qalbeeffachuu ni danda'a kanaaf dhugumatti waaqayyoon laphee keenya hunduma keenyaaf nuuf yaa banu waaqayyoon laphee isaanii ni banee fi isaanis immoo waan hunda ni qalbeeffatanii jedha isaan booda